we don't get the 50-50 ball. So I think just finishing the plays and just trusting each other and being confident. I feel like we really lack confidence right now. Ini pertama kali for the first time in my career kayak start 0 berapa gitu kan. Terus sometimes gue mikir kayak I don't know how to handle it, bro. Buset, tangannya kenapa? Gokil. Look at my new tattoo. Your new tattoo. Tar. Berapa penting ini untuk kalian? Oh penting banget bro, maksudnya dengan kemarin game pertama kita minggu lalu lawan Bogor itu dengan import baru, gue lihat sih memang kita ada energinya, ada positive sign lah gitu buat tim ini, terus ada vibe barunya gitu, lebih enak. Dan kita juga, menurut gue sih kita juga main play good basketball, cuman memang kita belum cukup untuk meraih kemenangan kan. Memang Bogor tough also karena mereka udah maksudnya third seed kalau nggak salah kan. Jadi kita menurut gua sih nggak cukup untuk cuman main basket secara bagus. Kita mesti lebih effort, lebih disiplin, lebih komunikasinya lebih harus ditingkatin lagi. So, it's must win game. Must win game bro. Oke, good luck, Van. Thank you. Bram, tanggapannya ini menghadapi masa-masa yang cukup sulit dan mungkin nggak sesuai ekspektasi kalian pas Benar. mulai season ini. Ya tanggapannya sih gimana bisa lebih berjuang lagi ya, karena kan kita harus sadar dan tahu juga sesuatu yang baik itu muncul karena kita bisa menghadapi sesuatu yang sulit. Nah ya mungkin saat ini kita lagi di masa itu, tinggal gimana kita bisa merespon pada saat kita terpuruk agar kita bisa bangkit lebih kuat lagi. Jadi memang itu PR kita, gimana caranya bisa bounce back lagi sih buat lompat lebih tinggi lagi, itu PR. Ini kan game lumayan boleh bilang krusial ya. Benar, Penting banget. krusial. Seminggu terakhir ini kalian gimana mempersiapkan game ini? Persiapannya sih lebih ke mental aja sih, karena kalau kita mau bilangin skill ya udah tau lah semua pemain-pemainnya, cuman memang lebih ke mental karena ya itu percuma kita punya skill bagus tapi kalau mental kita nggak fokus, mental kita terganggu, kayak misalnya ada goncangan sedikit aja kita bukannya harus bisa lebih bangkit tapi malah bisa jatuh lebih dalam lagi. Nah itu yang kita antisipasi, gimana mental kita ini walaupun ada goncangan kita masih bisa tetap compete as a team itu men. Thank you, Bram. Thank you, semangat ya pulang ke Jakarta nanti, aman lah ya. Aman. Argus pulang. Gus ini Gus.
My man, hey, got the dub. It was a tough one, man. We pulled it out, man. Me, KB, everybody made some good plays, man. Late, I mean, true. KJ and a couple other guys got hot. The big guy got hot. I mean, you know, we went zone and went boxing one. So they did the same thing to me and KB. Yeah, but hey, KJ, KB. It's like a playoff game already, man. Yeah. I mean, yeah, we you know, we hear everything, everybody talking, but I mean, you know, the important thing is we pulled out the win, and you know what I'm saying, everybody, you know, we got another game to play. How tough is it for you, coming in the middle of the season? How are you feeling? Oh, I mean, I'm good, just figuring out when and to find my shots, be aggressive, not settling for threes like I did late, but you know what I'm saying, made some big plays late, all of us did, so team effort. What was the mindset to come in? Because this was a big game. It was a must-win game. Yeah, 100%. I mean, like we said, man, we see what everybody's saying. It's a must win for us, Coach Tony, everybody, man, and we just try to, you know, help each other and make big plays. Hey, man, we have you. Hey, thank you. Hey, Great, bro. Yes, sir. Thank you. Still got a lot to work on, bro. What a game, though! You know, it was very entertaining. Yeah. I know you guys probably been wanting to go to overtime. Exactly. You guys pulled it off, man. About the game? Yeah, about the game. Just coming down, grit and grind, bro. I feel like we haven't been playing our best basketball in the second half, so just trying to finish out possessions, locking in on defense and trusting each other. I feel like we lack confidence at times, so we just got to always pick each other up and play hard. I feel like you're moving really well. Yeah. You're feeling better now, you know, you're just coming back from a big injury. Yeah. But I'm still not satisfied with my playing. I hold myself to a high standard. I know I got to do better from the three-point line, but just taking it a day at a time and keep working hard. How does it feel to see Alphon? Hey, he was one of the reasons we won the game. I think if he continued to be aggressive, be confident with his shots, it'll help the team out. What do you think you need to improve? You know, you guys, not playing as well as expected right now, but in the last probably 7 games, what do you want to see from this team? I think finish the plays. We'll play good defense for 16 to 18 seconds, and then the last 4 to 6 seconds, we don't get the 50-50 ball. So I think just finishing the plays and just trusting each other and being confident. I feel like we really lack confidence right now, and just continue to trust each other. So what's the plan, man? Is it nice going on the break right now? Nah, not really. I feel like I won't be satisfied until after the season over. We still got to work. Okay. Appreciate it, bro. Thank you for coming. Yes, sir. Yeah, I mean, I don't really want to talk too much. You know, you have to give some real credit to Rans. They never gave up. I thought we had a couple of chances of. We played really well at times. Like we had a chance to win that game by 25, nearly even 30 points at times. You know, we really moved the ball well. We did a lot of good things defensively, and then we just, you know, our foul trouble and a couple of calls went our way in that second half, and we just lost focus. And then obviously they're a prideful team, but still 11 up with a couple, you know, whatever it was, a couple of minutes to go, should never have got back to that stage. You know, like I said, you know, I'm very, very proud of our team. We're still a work in progress. We're still, you know, very fragile. But today we showed real fight and determination. I thought that CJ was a big part of that. I thought he played tremendous, like really giving up his body and doing a lot of good basketball things. And then the person to my right, you know, when I came to KBS, you know, I really have always wanted to coach Kevin. And you know, he's had some injuries. He's worked, but he's worked really hard. And you know, today, like I saw a different Kevin, because before the game he was so locked in, and he was one of the reasons why we won the game. I mean, just an incredible defensive effort. And you know what? It kind of shows you how good KJ Buffin is.
you know, he ends up with 39 points, you know, and we did everything we can to take the ball out of his hands, and you know, he's still one of the best players in the league. So we have to now build upon this. We have a break, and then obviously we have 3 must-win games against Pacific, against Hantor, and against Sachawakana. And then after that, if we have been able to win those games, then we're going to be in a position to be back in the thick of the fighting. But you know, one game at a time, and we, you know, very happy with how we came. Apa lagi dong? Tadi kan bilang katanya kalau Wangi boleh tanya. Oh, iya. Tadi kan Wangi 21 poin. Jadi udah boleh dijawab atau lo pakai slip? Kayaknya emang oke. Kayak ini sih. Boleh juga lah, pakai sleeve kayak boleh jadi tren juga sih kayaknya. Cuman gue pakai sleeve tuh bukan karena apa, Bro. Ini loh. Kenapa? Pas lawan Borneo kesuntik sama si Benson ya, siapa? Yang Oh, Caleb Wasim. Iya. Wow, kesuntik itu bisa begini. Awalnya sekali tuh, terus pas latihan, maksudnya nggak sengaja sih memang kena 2 kali, gue lupa kena siapa 2 kali, terus kayak biru kan. Ya kalau main nggak ditutup kan jelek, Iya. ya kan. Yang penting gaya dulu. Tahun lalu juga gitu, gue pakai sleeve tuh karena kena sikut tapi nggak segede ini. Ini jadi udah banget sih. Komentar dulu tentang game hari ini. Up 21 poin, terus terkejar overtime. Akhirnya tadi Koko Avan ada 1 kalau nggak lumayan crucial juga 3 poin nanti kalau nggak overtime. Sebenarnya sih apa ya, kalau menurut gua sih pertama bagus lah menang buat kita karena ini positif sign buat kita juga, dan sekarang PR-nya bukan hanya untuk main 2 quarter 3 quarter doang. Kita PR-nya sekarang how to finish the game gitu kan. Kita udah kelihatan maksudnya dengan asing baru ini chemistry-nya ada, terus game-nya juga lebih enak, mereka juga lebih energinya lebih ada gitu. Cuman PR-nya di quarter 4 sih. Karena kemarin waktu lawan Borneo juga kita quarter 4 5 menitan lah. Kita memang kayak nggak bisa handle the game-nya, terus akhirnya Bogor bisa menang. Tapi ya inilah maksudnya bagus buat kita lah gitu. So far dengan hadirnya Ray Fonte sama si Jeris, impact apa sih yang lo rasakan dengan hadirnya mereka? Yang pertama kita defense-nya ya. Karena kan memang kalau dari sebelumnya previewnya kita tuh kayak kita banyak kebobolan di bawah gitu kan. Terus transisi defense-nya kita juga agak lebih lambat gitu. Tapi segera adanya dia yang si Getis, ya lu tahu sendiri lah 7 foot tuh mengaruh banget lah. Apalagi di Indonesia yang nggak ada 3 second, yang iya kan nggak ada defensive 3 second. Jadi kayak lu ngendok di bawah itu benar-benar ngaruh banget gitu. Terus ada Ray, bolarnya lebih ngaril, terus dia bisa kayak ambil apa namanya, create for his own gitu loh. Jadi dia bisa bikin situasi, bisa buat kita juga gitu. Enak aja sih, flow-nya enak. Kan lo sempat memulai season ini dengan tidak baik, 0 dari 26 3 point. 24. Sekarang ini lo udah bisa lebih bagus, jauh lebih bagus nembaknya. Hari ini 21 poin. Turning point-nya apa, Van? Dan kenapa kok bisa startnya seperti itu? Sebenarnya yang waktu start seasonnya sih sebenarnya kalau field goal 2 poin sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Ini goalnya itu di 3 point gitu kayak ya apa ya? Ya itu part of basketball lah gitu. Jadi gue juga nggak nyangka sih, maksudnya touch gue juga hilang waktu itu juga. Ini gue juga sakit belakang ini. Tapi ya tapi my job ya tetap jadi shooter. Ya harusnya sih nggak segitunya juga ya. Tapi ya anyway kayak banyak juga yang kayak even yang bener-bener top player di dunia pun juga kadang pernah sampai di titik itu gitu loh. Cuman ya banyak teammate gue yang it's okay, kayak lu tugas lu tetap shooting dan lu juga ngelakuin itu setiap hari. Gue juga maksudnya orang kan nggak ngelihatnya cuma di game gitu. Tapi kayak banyak orang yang nggak lihat yang gue lakuin, effort gue di luar lapangan gitu kan. Ya itu gue gak kasih tahu, cuman kayak gue tahu diri gue, terus banyak yang support juga. Jadi kayak anyway ya pasti ada waktunya untuk bounce back aja sih. Tapi pas awal kan gue sempat mikir bahwa lu kan yang lain gitu. Di sini kan lu mungkin datang diharapkan jadi first option, jadi yang pendulang poinnya untuk KBS. Sempat ada kayak pressure gitu nggak sih pas awal? Ada lah, maksudnya kan dengan pressure, apalagi yang kayak ini deh yang seru kan, kayak yang waktu podcast sama lo yang kayak I'm not Satya Dewa. Nah itu kan jadi sebenarnya bukan jadi bumerang sih, tapi kayak itu kan buat naikin, sebenarnya kan konten aja sih. Iya. Tapi kayak ya gue kalau kata Mario Useng juga kayak lu harus put pressure on you juga gitu. Jadi kayak kalau lu main gak ada pressure kan kayak misalnya main apa gitu kan. Apalagi gue pindah tim terus kayak
target gue juga pengen naiki level up tim ini, jadi ya adalah pressure sendiri gitu. Cuman akhirnya juga yang waktu gue juga Asli coach. bau tadi itu ya, gue pikir kayak ada sempet kayak down, bukan down sih, tapi kayak gue ngerasa kayak apa yang harus gue lakuin untuk Mulai kayak kepikiran ya? ya adalah namanya juga pemain gitu kan, tapi kayak ya banyak yang support juga dari netizen juga, banyak yang komen negatif, tapi banyak juga yang positif, jadi kayak ya lu kan tampil ya, jadi kayak itu udah hal biasa gitu. Tapi ini udah bermain sama Revonte sama si JGT sudah beberapa kali. Lu lihat potensinya ke mungkin 7 game terakhir atau berapa game lagi sih sisa kalian? 6 atau 7 sih? Kita 12 game, 8 berarti. sisa 8. 8 game terakhir ini potensinya lu lihat dari tim ini gimana? Gue lihat dengan roster sekarang potensi untuk kita bisa compete di atas itu ada, tergantung tapi kita, karena kan memang kita startnya kurang bagus, tapi sekarang udah ada hal-hal positif yang udah kita lewatin, jadi kita harus tetap konsisten, tetap kayak detail-detail kecil itu yang perlu kita perbaikin supaya kita bisa compete. Menurut gue sih kita ada chance lah untuk compete di mana namanya di playoff nanti. Break mau ngapain? Seminggu? Break sih kan ini kan breaknya sebenarnya buat yang muslim ya, Ramadan. Ini kayak kalau buat gue sendiri sih no break lah. Ini cuman hasil positif hari ini tuh kayak bikin kita oke, kita break untuk kita nggak leleh gitu loh. Kalau bagi gue tuh kayak oke, kita masih ada panjang journey-nya, jadi kayak nggak ada waktu untuk kita santai menurut gue. Jadi kayak gue sendiri juga kayak kan gue juga nggak ngerayain Ramadan, jadi gue nggak akan kayak yang take relax or something gitu. Oke, Koko nih kita tunggu di Let's go man, let's go. 8 Kayak, game terakhir kita tunggu ya. tapi memang beda sih, kayak apa namanya yang tadi lu bilang, beda dinamikanya tuh beda gitu lah. Ininya levelnya tuh juga beda, jadi seru juga. Ini maksudnya new experience buat gue kan. Selama ini kan kayak gue, maksudnya gue bawa ada yang backup, kayak hari ini. Dan juga kan gue sebenarnya tuh nggak mau pakai long sleeve karena kan tetap lapangannya panas gitu. Jadi kayak ini gue udah panas, tapi untuk kayak Kan nembaknya jadi makin panas. biar nggak colek, ini kelihatan colek, jadi kayak pakai ini, jadi makanya kayak panas banget loh, sumpah. Gue aja ngeliput keringetan. Tapi thank you for coming man. Thank you, man. Gue kemarin lihat lu, ini gue habis dislok. Tadi kena lagi cuy. Kena sama siapa? Oh, kena tadi. Gue di latihan tuh dislok ini gue. Oh, shit. Sampai jari gue tuh numpuk. Nih, masih ada bengkaknya. Iya. Tadi kena lagi. Makanya tadi kompres terus lu barusan tekan lagi cuy. Tapi nembak masih masuk ya. By the way, sebelum kita udahan, kok gue denger kata-kata dinamika lagi? Ya adalah Kayak tahun lalu denger kata-kata dinamika juga kayak tahun lalu. ada dinamika tuh banyak lah faktornya. Tapi memang ya lu kalau lu bisa lihat nggak semua nggak cuma ada di ABL, di tim manapun kalau lu kayak start berapa zero tuh ini itu pasti kayak ada sesuatu yang kayak oke, ini apa nih, terus habis itu kayak handle-nya gimana gitu kan. Apalagi gue ini pertama kali for the first time in my career kayak start zero berapa gitu kan. Terus sometimes gue mikir kayak I don't know how to handle it bro, I don't know how to face it gitu kan. Jadi kayak gue mesti ngapain gitu. Terus akhirnya kayak kita saling nguatin antara lokal dulu, kita bilang kayak oke, kita stick together dulu karena mau gimana journey itu kita barengan, nggak bisa kayak lu blaming each other gitu kan. Terus nanti ada asing, oke kita ngeblendnya gimana, kita chemistry gimana, itulah serunya perjalanan. Akhirnya kayak bisa di titik ini tuh suatu yang kayak wah puji Tuhan banget lah menurut gue sih. Beda dengan lu start kayak 8-0 dari ini, kayak gue kan pernah ngerasain juga kan kayak start enak banget sih, tapi sekarang kayak oke lah. That's the first time for everything. That's first time for everything, yes man. Yes. You're right man. Okay, thank you Van. Enjoy your break man. Thank you itu man. Please join my channel, guys.